Salam alaikum, bonjour tout le monde. Malcolm Jad Nati, directeur de l'école Organeba. L'école Organeba de formation de délégué médical, commercial et pharmaceutique et du laboratoire Santéva. Laboratoire Santéva de fabrication et de distribution de produits de bien-être et produits parapharmaceutiques. Alors, Lyon, on va parler un petit peu du profil du délégué médical et comment c'est le bon profil recherché par les laboratoires. يعني ما هي المواصفات هذيك الشخص اللي راح يمثل هذه الشركات تاع الادويه لدى الحرفيي الصحه عموما bien les professionnels de la santé qui sont les médecins, les pharmaciens, les dentistes, voire même les vétérinaires quand il s'agit de produits de santé animale et les paramédicaux. Donc les laboratoires pharmaceutiques ont besoin d'un représentant. مخافة الأدوية في حاجة إلى ممثل لهم في المناطق معينة. Le laboratoire ne peut pas être présent partout. Le laboratoire عنده un siège ويحتاج une représentation dans pratiquement les wilayas les plus importantes d'Algérie. الشركة تكون عندها مكان معين بس راح تحتاج مندوبين ليمثلوا هذيك الشركة في المناطق الهامة في الجزائر مثل الجزائر العاصمة، قسم المدينة، وهران، عنابة، سطيف، تيزي وزوب، جاية، الواد، بعتنا، شلف، donc les plus grandes wilayas d'Algérie. Parce que l'objectif des laboratoires, c'est vendre leurs produits et augmenter le chiffre d'affaires. Bon, maintenant, le profil recherché, أول حاجة اللي يشوفها l'employeur, surtout في l'entretien d'embauche, déjà, premièrement راح يقدر يشوفها في le CV, c'est le profil du délégué, يعني المظهر تاعو, l'apparence plutôt, c'est l'apparence du candidat. Généralement, les laboratoires ont besoin de profils présentables, يعني لازم يكون هذاك المترشح للمهنه تاع المندوب الطبي والتجاري لازم يكون يظهر بمظهر لائق بريزونتابل. علاه؟ باسكو il va représenter l'image ou bien il va présenter l'image de la société. هي الصوره الاولى اللي راح يشوفها هذاك الزبون اللي هو طبيب ولا فارماسيان يشوفها من خلال المندوب الطبي ولا التجاري. Donc لازم يهز une image positive على الشركه. D'accord, c'est la vitrine. Deuxièmement, le candidat لازم يكون ديناميك. اش معناتها ديناميك؟ لازم يكون حيوي، نشيط. باسكو خدمة التجارة en général, ولا le commerce en général, se demande une certaine énergie. D'accord, الحماس هذاك، نشاط، الحيوية، c'est pour cela لازم الكانديدا يكون en bonne santé, énergétique, voilà. Donc لازم يمد هذاك الحماس. D'accord. زيد لازم الكانديدا يكون موتيفي. موتيفي يعني يحب الدومين تاع بريميرمون تاع المبيعات، باسكو الا كان ما عندوش هذاك الحب للمبيعات ماهوش راح ينجح في هذا الدومين. الانسان اللي كان يحس روحه باللي ما يقدرش يبيع، ما يقدرش يتنقل، ما يقدرش يقابل الناس، ما يقدرش يتعامل مع الناس، ما ينجحش في هذا الميدان. دونك سي بور سولا لازم اون بيرسون تري موتيفي تحب بريميرمون لو كونتاكت، لا كومونيكاسيون et bien sûr le déplacement. دونك هذه المواصفات لازم تكون متوفره في المترشح. مادام هضرنا على كوميونيكاسيون، الانسان هذا لازم يكون ولا الشخص هذا لازم يكون ان بون كوميونيكون، يعرف يهضر. سي كوا لا كوميونيكاسيون؟ لا كوميونيكاسيون سي l'art de savoir transmettre un message. Parce que le délégué d'abord, avant de convaincre le client, il doit au moins savoir présenter son produit. جا تحكي على منتوج جديد، لازم على الاقل تعرف تعرف تحكي على المنتوج تاعك وتعرف تمد التفاصيل تاع المنتوج تاعك اللي تخلي الزبون اللي هو طبيب بيان سور ولا صيدلي يتحمس باش يستعمل المنتوج تاعك ولا يشريه. باش الا كان انت ما عارفش تهضر على المنتوج تاعك ما توصلش المعلومات اللي يحتاجها هو. دونك on doit savoir présenter notre produit pour au moins transmettre les informations les plus importantes concernant le produit. Bien sûr, les informations qui intéressent les médecins, c'est généralement l'efficacité. Donc, on va parler de la composition, des bienfaits, des avantages, des caractéristiques, donc tout ça. Et aussi la tolérance. Il faut montrer aux médecins que le produit est bien toléré. Bien sûr, on va parler du prix, on va parler de comment utiliser le produit.
Le pharmacien, quant à lui, il s'intéresse à tout ce qui est offre commerciale, des avantages commerciaux tels que la marge bénéficiaire, la date de péremption, les unités gratuites, tout ce qui est bonus, cadeaux promotionnels, et c'est tout à fait légitime parce que le pharmacien est là pour vendre le produit et le médecin est là pour choisir à ses médecins des solutions. Alors, donc, شفنا la communication. Maintenant, نقدروا نقولوا لازم le candidat يكون مقنع، يكون convaincant. La persuasion, ça demande un dialogue. Pour pouvoir convaincre une personne, il faut entrer avec lui en dialogue. Parce que le fait de présenter seulement, c'est pas suffisant. Présenter, ça veut dire faire la publicité. يعني كون نهضر على المنتوج تاعي من بعد نعرف فيه، بصح باش نقنع الزبون تاعي لازم ندخل معاه في حوار، مقدمه، نطرح عليه اسئله، نسمع له مليح، نتفاعل مع المعلومات اللي يعطيهم لي باش نقدر نوري له باللي هذاك المنتوج يقدم المزايا اللي ينتظرها ولا النتائج اللي ينتظرها لهذاك الزبون، طبيب ولا صيدلي. Donc c'est ça la persuasion. Donc c'est pour cela que le candidat doit maîtriser ce qu'on appelle les techniques de vente. Il doit savoir bien les appliquer. Et ça demande de la pratique. زيد le candidat لازم يكون يحب التنقلات، يحب لي فواياج، يحب لي ديبلاسمون. كاين اشخاص اللي ما تحبش تبوجي بزاف، اشخاص يحب يخدم في المكتب، يحب يخدم في اطار معين. احنا pour le poste à délégué médical, on a besoin des personnes qui aiment les voyages et les déplacements، يعني qui se fatiguent pas par les voyages، يحبوا التنقل بين المدن، يتنقلوا بين الولايات ومام يتنقلوا في الخارج. J'imagine la plupart des jeunes يحبوا les voyages et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que parmi les avantages du métier de délégué médical, c'est bien sûr les déplacements et les voyages. Alors, زيد le candidat كيفاش لازم يكون؟ لازم يكون enthousiaste et ambitieux. توجور ما يحبوا هذاك لو كانديدا اللي يكون عنده اهداف مستقبليه، ماشي الهدف تاعو انه يجي يدير غير شهريه برك ويدخل دون سكون ابيل لا زون دو كونفور. هما يحبوا هذيك لا بيرسون اللي تكون تحب تطور ولا تطور من ذاتها، دونك تحب لو ديفلوبمون بيرسونيل وتزيد ليفوليسيون دو كارير. يعني ما يبقاش يخمم غير في لو بوست تاع ديليغي، يحب باسكو قد ما تكون عنده اهداف مستقبليه بالنسبه للمهنه تاعو، قد ما راح يطور نفسه، قد ما راح يحقق نتائج ملاح في المبيعات، قد ما يقدر يطلع في لي غراد. دونك il va faire avancer l'entreprise. دونك محتاجين هذاك البروفيل. زيد لازم يكون سوسيابل، يعني يكون بشوش، يعرف يهضر مع الناس، يضحك معاهم. كما يقولوا لي شينوا celui qui sait pas sourire il ne tient pas pardon boutique. Celui qui ne sait pas sourire il ne tient pas boutique. الانسان اللي ما يعرفش يتبسم ما يشدش المحل. دونك نديروه باغ اكزومبل لاريير بوتيك ولا الكوميرسون لازم يعرف يتبسم مع الزبائن تاعو. دونك le délégué médical du commercial, puisqu'il va se déplacer chez ses clients, il doit se montrer accueillant, sociable, bienveillant, à l'écoute, communicatif. Donc tout ça c'est très important. Pratiquement هذا هو البروفيل qu'on cherche chez un candidat. Donc نتوما حاولوا تمدوا هذه الصورة اللي يحتاجها l'employeur. C'est pour cela qu'à travers la formation Organema, on vous donne les conseils nécessaires. Déjà, pour le CV, il faut poser une photo là où vous êtes présentable. Donc, la photo, لازم تكون au top. Costume, pourquoi pas, cravate, pour les femmes, des ensembles classiques, pas trop de couleurs, لازم تكونوا في une classe pour attirer l'attention de l'employeur. Donc c'est pour cela qu'il faut jouer sur les 100% de chance. Un CV اللي ما فيهش لا فوتو راح ينقص بزاف من الفرص تاع باش يعيط لك l'entretien d'embauche. C'est pour cela la photo elle est quasiment obligatoire. كيفاش يقدر يعرف اللي vous êtes présentable avec ما شافش لا فوتو تاعك. D'accord. في لو سي في لازم دير المنطقه ولا الادريس تاعك لازم تكون توافق مع لا زون دو ريكروتمون. باغ اكزومبل كان حتاج واحد في وهران تدير له اون ادريس سور اورون، ما ديرلوش في غيليزان ولا بالعباس، باسكو دير ديبار سي ميتي ديبلاسمون. كي تخدم بالغيليزان ا بارتي دو اورون ولا تو في اورون ا بارتي دو غيليزان سي لا ميم شوز. دونك اوتون ميتر اون ادريس
sur Orange pour attirer l'attention de l'employeur et augmenter vos chances d'être appelé à l'entretien d'embauche. Parce que c'est le premier objectif. Le premier objectif, c'est être appelé à l'entretien d'embauche. C'est pour cela que la formation qui dira CVTAC, elle est très 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 intéressante. On voit souvent sur Facebook les laboratoires forment après le recrutement. Premièrement, c'est faux, ce n'est pas tous les laboratoires qui forment. Il y a la minorité des laboratoires, surtout les grandes multinationales. Comment les formations, surtout sur les techniques de communication, les techniques de vente. Les laboratoires, posez-vous même des questions sur le Facebook et vous allez constater par vous-même des réponses. Ils ne font pas la formation. La formation qui dira CVTAC راح تخليك تبان مميز par rapport aux autres candidats. De 1. De 2, راح تولي le candidat, راح تولي l'employeur que vous êtes différent par rapport aux autres en termes de vouloir vous développer, de développer vos compétences, hein, de motiver. Surtout c'est une preuve de motivation, c'est très important. L'entretien d'embauche, c'est à la motivation. Et comment vous allez lui prouver cette motivation? Donc une formation, ça va vous aider énormément. Donc, ou le CVTAC, les compétences que vous avez, surtout des personnes premièrement qui communiquent bien et des personnes persuasives. يعني تعرف تهضر les personnes يعرفوا يهضروا والإنسان يعرفوا ولا أشخاص اللي يعرفوا يقنعوا. Donc, il y a des personnes qui savent le faire. Hein, ça, comment le prouver sur le CV? Parce que même si je parle bien le CV تاعك ولا je suis convaincant, mais يديهاش فيه. Donc, la formation, elle va vous aider énormément. De 1, pour attirer l'attention de l'employeur qui dit le tri à les CV. De 2, qui aide l'entretien d'embauche, le fait de voir que vous avez le bagage nécessaire, le domaine, pratiquement toutes les questions qu'il va vous poser, les réponses, la majorité des questions. Et de 3, راح تقنعوا déjà parce que راح تعرف تهضر راح تتعلم لي تكنيك دو كوميونيكاسيون تعرف كيفاش توصلوا لانفورماسيون سيرتو لكن تعرف تقدم نفسك لكن بارابور لا كيسيون تاع بريزونتيفو ما تعرفش تهضر على روحك تسمى بيتاك كيفاش يدير فيك ثقه يعطيك منتوج وتهضر عليه عند الميدسان لي فارماسيان ما يقبلهاش داكور ولكن ما قنعتوش باللي انت فوزيت لا ميور بيرسون بارابور لي زوت كانديدا ما يقدرش يعطيك لو بوست سيرتو اترافير لا كيسيون pourquoi vous et pourquoi pas une autre personne. هنا يعني يقول لك تقنعني بلي انت هو لا ميور بيرسون ولا لو ميور كانديدا بارابور اوز اوتر لكن ما تعرفش تقنع ما تديش البوست سي تو افي نورمال دونك حنا اترافير لا فورماسيون كيتعلموا لي تكنيك دو فونت نون سولمون راح تتعلموا كيفاش تقنع الزبائن تاعك باش يجي المنتوج تاعك او ميم طون راح تتعلم كيفاش تقنع لومبلويور باش يخيرك انت من ضمن لي زوتر كانديدا دونك سي تري تري امبورطون. Voilà, donc حبيت ندير هاد لا فيديو جوست باش نعطيكم فكره على البروفيل ونحكي شويه على les avantages de la formation qu'on propose souvent qui a aidé énormément les candidats ou les délégués actuellement qui sont en poste et qui sont passés par l'école Organiva داو le bagage nécessaire اللي يعاونهم في les entretiens d'embauche ويعاونهم surtout في الخدمه باسكو كي يبداو الخدمه ديجا سي بون فاهمين لو دومين pratiquement ما سحقوش بزاف لي كونساي تاع les employeurs تاعهم. Voilà, merci beaucoup l'équipe, bonne journée et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou bien nous appeler tout simplement sur le numéro de téléphone. Pratiquement, ceux qui suivent la page de la formation déléguée médicale et au 0550 834 669. Bonne journée et au plaisir de vous voir. Merci.